वासवदत्त इहलोक सुखदायकी गणिका अहं 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 वासवदत्त इहलोक सुखदायकी गणिका वासवदत्त इहलोक सुखदायकी गणिका अहं 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 वासवदत्त पुरुषमनं कलुषमाकुं मारकेली चदुरा नडनलदिका 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 उल्पलबाण सुषमन् उपगुप्तनालपहृतं मम मनम् उल्पलबाण सुषमन् उपगुप्तनालपहृतं मम मनम् उल्पलबाण सुषमन् उपगुप्तनालपहृतं मम मनम् उल्पलेक्षणे तत्सविदे उरक्य मामक हृदयाभिलाषम् उल्पलेक्षणे तत्सविदे उरक्य मामक हृदयाभिलाषम् ससानिद माग गदमनिद सानि सा धनि सा सदनि सा मागम सगनि सानि सदनि सानि दगम इहलोक सुखदायकी
സമയമായില്ല എന്നോ സഖി പതിതയായി വന്നു പാപിനി പതിതയായി വന്നു പാപിനി പതിതയായി വന്നു പാപിനി സമഗസാധനി സാനിധമതഗമ സദമതഗമ നീധനി സാധനി സഗനി സദനിധ മദസനി ധനി സഗനി സഗമ സഗനി സദനിധ ഗനി സമഗ സമഗമ സാഗനി സാധനിധമ ഗമധനി സപദിതയായി വന്നു പാപിനി പതിതയായി വന്നു പാപിനി പതിതയായി വന്നു പാപിനി പതിതയായി വന്നു പാപിനി പതിതയായി വന്നു പാപിനി അംഗഹീനയായി പതിതയായി വന്നു പാപിനി അംഗഹീനയായി പതിതയായി വന്നു പാപിനി അംഗഹീനയായി സമയമായി ഉപഗുപ്തനണഞ്ഞരികിൽ മീതലോടി മന്ദം ഓതിനാൽ തത്വോപദേശങ്ങൾ കർണാമൃതമായി നുകർന്നവൾ ശരണരത്നങ്ങളാൽ അംഗകരണ ശുദ്ധയായി മുക്തഭോഗയായി ബുദ്ധമാർഗം സ്വീകരിച്ചു പുണ്യലോക ലബ്ധയായി ബുദ്ധം ശരണം ധർമ്മം ശരണം സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി ബുദ്ധം ശരണം ധർമ്മം ശരണം സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി ബുദ്ധം ശരണം ധർമ്മം ശരണം സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി ഗച്ഛാമി